Oh, tuh orang lucu. Mana? Ih, jelek. Gak lucu. Gemoy. Mana a? Agak lucu. 5. Agak lucu sedikit ya bang. Melet. Enggak lucu. Ya lucu. Oh, a, raja. Iya. Kucing makan sayur. 7. Kucing nangis. 4. The Legend of Kucing. Kucing kesel. Enggak lucu. Iya. Enggak tahu tapi terpaksa deh. Bagus. Enggak lucu. 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 Gimana cara makannya ini? Lucu. Tadi gimana cara makannya? Bagus ini, bagus. Iya bagus. Kodok. Tapi gak asik. Ya. Yes. Yes. Yes or no? Yes. Pas. Pas. Lucu. 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 Enggak. Lucu. 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 Terpaksa Lucu. tapi dia lucu. Wah, tidak ada kucing bisa gitu deh. Ya, mana kucingnya? Ya ada bang. Udah kuat mil 5. Ginger, abang nggak terlalu suka jahe. 6. Waffle. Enak. 3. Fortune. Siapa tahu ada bayi yang makan terus kesel kertasnya. Butter manis. Butter manis. Coklat 2. Decorated 1. Iya. Makaron, aduh gimana ya? Aduh terpaksa tapi enak loh. Red velvet. Kepet. Aku suka 9, 8, 3, 2 dan 1. Iya, abang gak suka guguk. Iya. Piki. Harum. Sapi boleh. Iya. Monyet. 5. Fox.